बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ जिनका कोर्ट अपीलें हैं उसी पर समाअत थी। उस समाअत का अहवाल थोड़ा बहुत आपके सामने रखेंगे और उस समाअत में आज क्या क्या कुछ अहम हुआ और बेंच के किस जज की जानिब से जो है वो आज अहम रिमार्क्स भी दिए गए वो भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। आज लाइटर मोड में कुछ रिमार्क्स दिए गए और वो भी आज जो है आपके सामने रखेंगे। और ऐसा क्या हुआ इन्हीं बेंच में के बाद जो है बददुआओं तक आ गई, वो क्या था वो भी आपके सामने जो है वो इसमें रखेंगे। साथ ही साथ आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ खबरें हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 9 मई के जो मुल्जिमान है, 26 नवंबर के जो मुल्जिमान है उनकी जमानतें जो है वो हुई हैं और उसमें क्या कुछ था वो भी इस व्लॉग में जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले फौजी अदालतों वाले केस पर जो बात करेंगे। आज फैसल सिद्दीकी साहब जो कि कराची सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और फैसल सिद्दीकी साहब ने आज की समाअत में कुछ चीजें उठाई और कुछ पॉइंट आज फैसल सिद्दीकी साहब का जो स्टांस है वो थोड़ा बहुत क्लियर होता हुआ नजर मुझे आया। फैसल सिद्दीकी साहब ने आज भी ये कहा कि आप शिकों को बहाल कर दें, मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दें, लेकिन जो शिकें जो कलदम करार दी गई थी उसको जो है बहाल कर दें। वैसे सिद्दीकी साहब ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि 105 मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल के लिए सिलेक्शन जो है वो कैसे हुई। असल इशू ये है कि क्या कानून जो है वो इस चीज की इजाजत देता है कि जो सिविलियंस का ट्रायल है वो किया जा सके। जसीमुद्दीन खान साहब ने कहा कि क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को जो है वो चैलेंज किया था। फैसल सिद्दीकी साहब ने फिर ये कहा, उन्होंने कहा कि मुल्जिमान की हवालगी के वक्त जुर्म का तयन जो है वो नहीं हुआ था। सेक्शन 94 के लामहदूद सवाबदीदी इख्तियारात को जो है वो चैलेंज किया गया था। हसन नज़र रिजवी ने कहा कि क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी। और फिर जिस हसन नज़र रिजवी ने दोबारा कहा, उन्होंने कहा कि क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद जो है मौजूद था। उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने यह जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मवाद का रिकॉर्ड पर होना या ना होना मसला नहीं है, सारी जड़ जो है वो मुल्जिमान की हवालगी और उसका दायरा इख्तियार है, जो लामहदूद दायरा इख्तियार। उन्होंने कहा कि लामहदूद दायरा इख्तियार जो है वो इस मुल्क में वज़ीर आज़म को भी नहीं है। समाअत जो है वो चल रही थी, जस्टिस जमाल खमंदुखी ने ये रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में के तहत जो शिकायत के इंदराज का तरीका ज़ाब्ता फौजदारी में जो है वाज़ेह है और दरखास्त मजिस्ट्रेट को जाती है जो बयान रिकॉर्ड करके फैसला करता है कि तफ्तीश जो है वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि दरखास्त में एफआईआर की सूरत भी जो है वो हो सकती है, लेकिन ये तयशुदा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दरखास्त जो फाकी हुकूमत ही दे सकती है। अच्छा, आज की समाअत में जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का जो गला है वो थोड़ा बहुत खराब था, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उनका जो वो सवाल जो है वो ना कर सके। जिसमें मुसर्रत हिलाली साहिबा ने सवाल किया, लेकिन वो बेंच पे जाहिर है थोड़ा सा दूर होता है रोस्टम भी, तो फैसल सिद्दीकी साहब को समझ है उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का जो सवाल है वो फिर जो है वो बताया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मुल्जिमान की हवालगी की दरखास्त में जो है वजूहात बताई गई थी और दरखास्त में ये बताया गया था कि मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जराइम में मुलविस हैं, उन पर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन जो शिक्के हैं उसका इतलाक होता है। जस्टिस जमाल खमंदुखी साहब ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो शिकायत का इंदराज का तरीका कार जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी में जो है वाज़ेह है और दरखास्त में एफआईआर की सूरत जो है मौजूद होती है। फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मेरी दलील मान ली जाए तो कानून जो है वो कानून नहीं बल्कि जो ट्रायल चल रहा है वो कलदम होगा। फैसल सिद्दीकी साहब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात जो है वो बेंच मान ले। अब इस केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की गई है और कल फैसल सिद्दीकी साहब को बेंच की जानिब से कहा गया है कि अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लें। फैसल सिद्दीकी साहब ने भी ये कहा है कि वो कल अपने दलाइल जो है मुकम्मल कर लेंगे। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ अहम खबरें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26 नवंबर के जो मुल्जिमान हैं, 52 मुल्जिमान हैं, उनकी जो जमानतें हैं वो मंजूर की गई हैं और थाना तरनोल के मुकदमे में जो गिरफ्तार पीटीआई के 52 मुल्जिमान हैं उनकी जमानत बाज़त गिरफ्तारी मंजूर की गई है। और इंसदाद दहशतगर्दी के जो जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने ये जमानत मंजूर की है और तमाम 52 मुल्जिमान की 5-5 हज़ार की मशरूक की जो जमानत है वो मंजूर की गई है। इसके साथ साथ जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी साबिक जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, उनकी सिक्योरिटी गार्ड साजिदुल्लाह की दरख्वास्त जमानत है वो भी मंजूर की। फिर इमरान खान के सिक्योरिटी इंचार्ज जो है उनका नाम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इस से निकालने का हुक्म दिया है और उनको चुप चुप के कहा आगे मुझे तंग करने, ये देखिए। माजिद खान, मेरे व्लॉग में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब की एंट्री हुई थी और वो जो है वो मुझे डाइवर्ट करने के लिए आए थे, लेकिन वो वापस जा चुके हैं। अच्छा, इमरान खान की सिक्योरिटी इंचार्ज है उमर सुल्तान, उनका नाम और पासपोर्ट जो है वो ईसीएल से निकालने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है और
عمر سلطان کو میں ذاتی طور پر جو بڑے اچھے سے جانتی ہوں، عمران خان کی اکثر جو پیشیاں ہوا کرتی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو عمر سلطان باقاعدہ طور پر عمران خان کی گاڑی کے اوپر عمران خان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جایا کرتے تھے۔ جسٹس محمد آصف نے جو ہے وہ پٹیشنر کا نام سفری پابندیوں کی فہرست سے نکالنے کے جو احکامات ہیں وہ جاری کیے ہیں، اور عدالت نے کہا ہے کہ ریکارڈ پر نہیں ہے کہ جو پٹیشنر کا نام ہے وہ وفاقی حکومت کی منظوری سے سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل تھا یا نہیں۔ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام شامل کر کے پٹیشنر کے آئین میں درج جو بنیادی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی کی گئی، اور ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق جو پٹیشنر کا نام جو ہے وہ ای سی ایل اور پی سی ایل دونوں سے جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ اب عمر سلطان صاحب کا نام بھی نکالنے کا حکم دے دیا، ساتھ ہی ساتھ وفاقی کابینہ کا ایک بڑا اہم اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور حکومتی ایک سالہ کارکردگی کا جائزہ جو ہے وہ لینے کے لیے اب یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ خصوصی اجلاس ایک اسپیشل میٹنگ ہے وفاقی کابینہ کی جو کہ بلائی گئی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوگا اور وزارتوں کی کارکردگی پر غور کیا جائے گا۔ اب یہ وہ سٹیج ہے جو پچھلے تقریباً 10 سے 15 دن پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ کچھ وزارتوں کا ایکسچینج ہونے کا امکان ہے، کچھ وزیر جو ہیں وہ چینج ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ذرائع بڑا کنفرم کر رہے تھے کہ ہوگا، لیکن اب اس اجلاس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ملک میں بڑھتی دہشت گردی پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے آج کچھ تفصیلات جاری کی گئی ہیں، اور ان کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے میں بتدریج اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے جنت بن چکی ہے، جہاں سے یہ اپنی کارروائی جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور 28 فروری کو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے غلام خان قلعے میں 14 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لیئر آنے والی ہے، ایک بہت بڑی لیئر آنے والی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، تو کچھ لوگوں کی جانب سے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مارچ کے اینڈ میں یا اپریل کے شروع میں ایک دہشت گردی کی ایسی لہر آئے گی کہ اس میں بہت سے نقصان جو ہے وہ ہمیں اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ اچھا، 28 فروری کو جو 14 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا تھا، ان ہلاک دہشت گردوں میں افغان دہشت گرد بھی شامل ہیں، ان میں سارے افغان نہیں ہیں لیکن کچھ ان میں جو ہے وہ افغان دہشت گرد بھی شامل ہیں، اور ہلاک دہشت گردوں کی جو شناخت ہے ان کی شناخت بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور 30 جنوری کو 2025 کو بدردین مولوی غلام محمد کو ڈی اے خان میں دوران آپریشن جو ہے وہ ہلاک کیا گیا تھا۔ تو اس ملک میں مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے رمضان المبارک کے لیے، اس کے باوجود اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں وہ انتہائی نامناسب اور انتہائی جو ہے وہ تشویش پیدا کر رہے ہیں سب میں۔ ملک کے حالات جو ہے وہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، چاہے مہنگائی کے حوالے سے ہوں، چاہے کسی بھی حوالے سے ہوں، حکومت بری طرح سے ناکام ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اور دیگر چیزوں کو جو ہے کنٹرول کرنے میں۔ خدا اپنے اس ملک پر جو ہے وہ ببرکت مہینے کے صدقے رحم کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنے گاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔